जय जगन्नाथ। ओडिया भाषा और साहित्य चैनल को आपण मानक स्वागत। मु गतकाली जो भाषा साहित्य उपर आलोचना करी ताहार आज द्वितीय भाग नहीं आसी। आलोचना करने पूर्व आपण मानक कही रखे जे आपण मैंने मोर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कले मुझे उत्साहित हेबी वीडियो आहरी करवा लगी। चलते जी आलोचना करवा, समय नष्ट करवा नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर खगेश्वर महापात्र ओडिया वर्तुल लिपिर केउं लिपि सहित सामंजस्य थिबा कहिसंती। ऑप्शन माने हेउछंती चित्रलिपि, तिब्बतीय लिपि, वार्तुलिपि, शंकुलिपि, आक्षरिक लिपि। यार उत्तर हेबो तिब्बतीय वार्तुलिपि। तिब्बतीय वार्तुलिपि। 25 नंबर क्वेश्चन, ओडिया लिपि और भाषा पुस्तकर स्रष्टा किए। ओडिया लिपि एवं भाषा पुस्तकर स्रष्टा किए खगेश्वर महापात्र। मु ऑप्शन कहूना, आपण माने ऑप्शन देखिए। क्यों लिपिरे विपरीत लिखन प्रणाली दक्षिण बाम को लिखित हेउथिला। क्यों लिपिरे दक्षिण बाम को लिखित होता खरष्टी लिपि। अशोकंकर मानसेरा और शाहबाजगढ़ अभिलेख क्यों लिपि उत्कीर्ण होइथिला। मानसेरा अशोकंकर मानसेरा शाहबाजगढ़ अभिलेख क्यों लिपि उत्कीर्ण होइथिला। खरष्टी लिपि। खरष्टी लिपि कौन डाहाणु बाम को उर्दू लिपि बड़ी। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन होची ओडिशा रे अशोकंक धौलीगिरी और जौगढ़ अनुशासन रे क्यों लिपिर निर्देशन मिले। ओडिशा रे अशोकंक धौलीगिरी और जौगढ़ अनुशासन रे क्यों लिपिर निर्देशन मिले। आंसर होची प्राचीन ब्राह्मी लिपिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ओडिशा रो खारवाळଙ୍କ द्वारा खोदित हाथीगुंफा शिलालिपि समग्र भारत रे एकमात्र केउं शिलालिपि अटे। ओडिशा क्वेश्चन आउथ रिपीट करुच्ची। ओडिशा रो खारवाळଙ୍କ द्वारा खोदित हाथीगुंफा शिलालिपि समग्र भारत रे एकमात्र केउं शिलालिपि अटे। 29 नंबर क्वेश्चन आंसर होची पाली शिलालिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, दक्षिण कोशल और कलिंग रे प्रचलित लिपिर नाम कौन। दक्षिण कोशल और कलिंग रे प्रचलित लिपिर नाम होची पेटिका शीर्षक। पेटिका शीर्षक। 31, कलिंग लिपिर परवर्ती विकास कौन। कलिंग लिपिर परवर्ती विकास होची प्रत्न बंगला लिपि। तापर क्वेश्चन 32, सोमवंशी और गंगवंशी शासनकर्ता समय अभिलेख मानकरे रैखिक और कोण विशिष्ट जो लिपि व्यवहार होउथिला ताहा भारतीय लिपि तत्वर प्रवर्तक बिहोल द्वारा क्यों लिपि भाव में नामित होइछि। आउ थे क्वेश्चन कहूँ सोमवंशी और गंगवंशी शासनकर्ता समय अभिलेख मानकरे रैखिक और कोण विशिष्ट जो लिपि व्यवहार होउथिला ता भारतीय लिपि तत्व प्रवर्तक बिहोल द्वारा क्यों लिपि भाव में नामित होइछि। क्यों लिपि ना प्रत्न बंगला लिपि। प्रत्न बंगला लिपि रे रैखिक कोण विशिष्ट जो लिपि व्यवहार होउथिला कोथरे जो गंगवंशी शासन रे ताको बंगला लिपि। 33, ओडिया भाषा और लिपिर विवर्तन पुस्तकर स्रष्टा के। ओडिया भाषा और लिपिर विवर्तन पुस्तकर स्रष्टा होचंती कुंज बिहारी त्रिपाठी। तापर क्वेश्चन को जिबा 34 नंबर, प्राचीन ओडिया लिपि को डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी केउं लिपिर क्रम विवर्तन रूपे बोली कहिसंती। प्रत्न बंगीय लिपि को प्राचीन ओडिया लिपि को डॉक्टर कुंज बिहारी केउं लिपिर क्रम विवर्तन बोली कहिसंती ना प्रत्न बंगीय लिपिर क्रम विवर्तन होची ओडिया लिपि बोली के कहले कुंज बिहारी त्रिपाठी। 35 नंबर क्वेश्चन, ओडिया लिपिर क्रम विकास पुस्तकर स्रष्टा किए। ओडिया लिपिर क्रम विकास पुस्तकर स्रष्टा हेउचंती सत्यनारायण राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 36 नंबर, द इवोल्यूशन ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ग्रंथ रचयिता किए। द इवोल्यूशन ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ग्रंथ रचयिता होचंती कुंज बिहारी त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओडिया लिपि मुख्यतः केते भाग विभक्त। आधुनिक ओडिया लिपि मुख्यतः 2 भाग रे विभक्त। 38 नंबर क्वेश्चन,
ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 39 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖଟି 1249 ମସିହାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକାଗୋ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଦେବ। ଅନନ୍ତ ବର୍ମଦେବଙ୍କ ସମୟର। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଅନନ୍ତ ବର୍ମଦେବଙ୍କ ସମୟର। 41 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ, ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ, ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅନନ୍ତ ବର୍ମ ଦେବ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ହେବ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଆମ ଯିବା କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ବର୍ମ ଦେବ। ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଦୈଭାଷିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ। ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ମନେ ରହିଲା ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଅନନ୍ତ ବର୍ମ ଦେବ, ଦୈଭାଷିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ, ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଆଗକୁ ଯିବା 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ସଜାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ଶିଳାଲିପି, ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ। ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ଶିଳାଲେଖ, ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ। ସେହି ସବୁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ଶିଳାଲେଖ। ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ଶିଳାଲେଖ ଆମର ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଇରେ। ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ଶିଳାଲେଖ, ତାପରେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ତାପରେ ଦୈଭାଷିକ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା, ଉର୍ଜାମ, ତାପରେ ଦୈଭାଷିକ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ତାପରେ 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ, ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ କେତେ ମସିହାରେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି 1051 ମସିହା। ଦୁଇଟା ଧିଅରେ 1051 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କେତେ ମସିହା? ନା 1249। କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଆଇରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯିବା ଏଠିକି। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ 1051, ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ 1249, ତାପରେ ହେଉଛି କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ? ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ 1394, ତାପରେ ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ 1451। ମନେ ରହିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଦୁଇଟା ଭାଷା ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାମିଲ ଆଉ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର ରଚନା? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ପୁସ୍ତକଟି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। କେଉଁଟି ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ରଲେଖ? ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ତାମ୍ରଲେଖ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ରଲେଖ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ରଲେଖ ହେଉଛି ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ରଲେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ବେଣୀ ମାଧବ। ବେଣୀ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଣୁ ରୂପ ସଜ୍ଜା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରପାତ୍ର? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ରପାତ୍ର କେଉଁଠି? ନା ହେଉଛି ପରଶୁ ଶୀର୍ଷକ ତାମ୍ରପାତ୍ର। ପରଶୁ ଶୀର୍ଷକ ତାମ୍ରପାତ୍ରଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରପାତ୍ର। ଭାସ ବ୍ୟକ୍ତୟାମ ବାଚି। ଭାସ ବ୍ୟକ୍ତୟାମ ବାଚି ଏଥିରେ କାହାର ଉକ୍ତି? ଭାସ ବ୍ୟକ୍ତୟାମ ବାଚି ହେଉଛି ପାଣିନିଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଭାସ ବ୍ୟକ୍ତୟାମ ବାଚି ପାଣିନିଙ୍କ ଉକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 50 ନମ୍ବର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ପରିବାର ବିଶେଷର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ପରିବାର ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ତୃତୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି।